एक्साइज रेड आज एक्साइज रेड करिछि राउरकेलारे अबकारी विभाग पक्षर अबकारी अधीक्षक धनेश्वर बराड़ों तत्वावधान में लाठीकोटा और शीतलपड़ा अंचल में चढ़ाऊ कर 2 कोटी एनडीपीएस गंजेई केस करा जायछि। मोट 7 केजी 100 ग्राम गंजेई जबत करा सह 2 जन को गिरफ्त करिछि राउरकेला अबकारी। सेमाने हेले उदय शंकर साहू एवं सुधांशु रंजन पंडा। এই 2 জনକୁ কোর্ট চালাণ করা যাচ্ছে। এই চড়াউরে এক্সাইজ ইন্সপেক্টর দুর্বাদল বিଶ୍ୱାଳ, এসআই জ্ঞানেশ্বরী ବିଶ୍ୱାଳ, এসআই ରୋହିତ ଦଣ୍ଡସେନା, ଏସ୍ଆଇ ଯତୀନ ଦେବସା, ଏଏସ୍ଆଇ ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।